உറപ്പായിട്ടറിയാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ அது വെച്ചത്. கண்டிப்பா அங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது. எங்க பாரு இப்படிதான் சான்ஸே கொடுக்க மாட்டா. சண்டை போட்டாலும் இப்படிதான் பேச விட மாட்டா. இப்ப നീ മറന്നു പോവും. நீ എന്തിനാ മറക്കണേ? ஆமா நான் டெய்லி எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் டெய்லி நீங்க சும்மா உட்காந்து சும்மா சொல்றதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. போன வீடியோவில் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேக்ட் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் அதோட பார்ட் 2 பார்த்துரும். അതുപോലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റിലും ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് വേണേ, തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ട് വേണേ. இந்த வீடியோவில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அதாவது நம்ம டெய்லி பண்ற சில விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். നമുക്ക് എന്തായാലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. பார்த்துரும். முதல் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வீட்டில் எதையாச்சும் ஒன்று மறந்து வச்சிருவோம். பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா கீன்னு வச்சுக்கோ. கீயை வந்து நம்ம மறந்து வச்சிருவோம். வச்சுட்டு தேடிக்கிட்டு இருப்போம். இப்போ 2 பேரில் ஒரு ஆள் வந்து அதை கன்ஃபார்மாக நான் இங்கே தான் லாஸ்ட்டாக வச்சேன்னு சொல்லுவோம். அது கண்டிப்பாக தப்பாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி? റൈറ്റ്. വന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ അവിടെ കൂടെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കീനെ ഇവിടെ വച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടറിയാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ அது വെച്ചത്. கண்டிப்பாக அங்கே கிடைக்கவே கிடைக்காது. கண்டிப்பாக அது வேற இடத்துல தான் இருக்கும். പക്ഷെ അത് அப்படி யார் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாங்களோ அது தப்பாக தான் இருக்கும். എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മൈൻഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിലങ്ങനെ ഓടും അല്ലേ? எங்களுக்கு நடந்திருக்கு. എനിക്ക് എത്ര இப்போ இப்படி தான் கண்ணாடியை மறந்து வச்சுட்டா. கண்ணாடியை மறந்து வச்சுட்டு தேடிட்டு இருந்தா. நானும் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் இங்கே தான் கடைசியாக வச்சேன்னு சொன்னான். அந்த இடத்துக்கும் அந்த கண்ணாடிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அது வேற ஏதோ ஒரு நூற்றாண்டு இருக்கு அந்தாண்டதுலேருந்து கிடச்சிச்சு. Oh my god. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്റ്റിലോട്ട് പോവോ? ഈ ഫാക്ട് ഞാൻ പറയാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സൈലൻസ് സാക്രിഫൈസ്. അത് എല്ലാ വീട്ടിലും മാക്സിമം കപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മളൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വീട്ടിൽ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിൽ പണിയും ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തൊരു കവറിനകത്താക്കി കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ഇയാളാണ് കൊണ്ട് കളയാൻ പോകുന്നത്. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഷോയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് ഇനി 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ പറയാം. കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് തോന്നുന്നു ശരി, എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലോ, നമ്മൾ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്തതിനിടയിൽ ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴാണ്, മീൻസ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണം, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന്. അപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത്രയും ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൂടെ, എന്തിനാ ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുണി നനയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തുണി നനയ്ക്കായിട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടിടും. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, അതിനൊന്ന് വിരിക്കാൻ വിട്. ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫുള്ളാ പറഞ്ഞു തീർക്കണം. കൊണ്ട് വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചോണ്ട് കൊണ്ട് വിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് തുണി വിരിച്ചു, തുണി മടക്കി വെച്ചു, കുത്തി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പാരന്റ്സ് വിളിക്കുമ്പോഴും വീഡിയോ കോളിൽ വന്നിട്ട് അമ്മോ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ടോ? சான்ஸே கொடுக்க மாட்டா. சண்டை போட்டாலும் இப்படி தான் பேச விட மாட்டா. சரி, நானாச்சும் இது மாதிரி ஏதாச்சும் பண்றதை குத்தி காட்டி ஏதாவது சொல்லிடுறேன். ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വേണ്ട, കാരണം എന്റെ ആവശ്യം തീർക്കുന്നു. நீ இப்ப சொன்னில, பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடல, அதாவது நான் இது மாதிரி பண்ணி காட்டிட்டு அதை சொல்லி காட்டேன்ட்டு. சண்டை வரப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? போன வருஷம் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி இத்தனை மணிக்கு இத்தனை இது சொன்னனே, அது என்ன அப்படின்னு கேட்ப. நீ மறந்து போவும். நீ என்ன மறக்கணே? ஆமா, நான் டெய்லி எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் டெய்லி நீங்க சும்மா உட்காந்து சும்மா சொல்றதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, போன வாரம் நான் ஒன்று சொன்னேன், அது உனக்கு ஞாபகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறது. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പറയും നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എനിക്ക് പുറത്തു പോകാമെന്ന്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച 5 മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊന്ന് എണീറ്റ് കളഞ്ഞാൽ தூங்க விடு வெள்ளியாഴ്ച மட்டும்தான் லீவு, தூங்க விடு. சொல்லிக்கிறேன். இதுக்கு இடையில ஒரு 8 நாள் போயிருக்கு. போன வெள்ளியிலேருந்து இந்த வெள்ளி, இந்த 8 நாள்ல ஏதோ மாறி இருக்கும். ஆனால் இந்த மரமண்டைக்கு அந்த போன வாரம் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அப்படியே இருக்கு மண்டையிலே. ஐயோ வெளியில போகலான்னு சொன்னானே, அழைச்சு போக மாட்டேங்கிறானேன்னு. ഗൈസ്, ഞാൻ 8 നാളുக்குள்ள ഏതേതോ നടന്നിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തോന്നാറില്ലേ? നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? இது ரிலேட்டட் அவ்வளோ உங்க கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட்ல கண்டிப்பா போடுங்க. യെസ്. அடுத்த ஃபேக்ட்லட்டு போவோ. அதாவது நான் சொல்றேன், டெய்லி நைட்டு இல்லை மத்தியானம் என்ன வேணும்னு கேட்பா. நான் சொல்லுவேன், உனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் இல்லை உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் சரி, உன் இஷ்டம் சொல்லிடுவேன். இல்லை நீ சொல்லு, என்ன நீ சொல்லவே மாட்டேங்கிற, நீ சொல்லு டெய்லி கேட்பா. என்ன வேணும் சொல்லு. அந்த ஆகிரகம் அதுதான். என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் சரி கேட்குறாளே, இவ்வளோ அன்பா கேட்குறாளேன்னு சொல்லிட்டு, டி எனக்கு இது சப்பாத்தி போட்டு கொடுறி, இல்லை டி இட்லி பண்ணுறீன்னா, அன்னைக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று ஃபிக்ஸில் வச்சிருப்பா மைண்டில், வச்சுட்டு தான் நம்மள்ட்ட கேட்கவே வருவா. அன்னைக்குன்னு பார்த்து நம்ம இட்லி கேட்டால் இல்லை இட்லி போடுறதுக்கு மாவு இல்லைம்பா. சரி சப்பாத்தி போடுறா, சப்பாத்தி கஷ்டம்பா. சரி நம்ம எது கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரு கவுண்டர் வச்சிருப்பா. சரி என்னடி பண்ணலாம், என்ன சரி நீ ஏதாவது பண்ணுறேன்னு சொன்னால் சரி நான் சாம்பார் பண்ணுறேன்.
அப்படின்னு இப்போ ஆல்ரெடி மைண்டில் வச்சிருப்பா சாம்பார்னு. அதை எதுக்கு நம்மள்ட்ட வந்து கேட்டுக்கிட்டு நம்மள்ட்ட சண்டை போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி எதுக்கு டைரெக்டாக போய் சாம்பாரே பண்ணிட வேண்டியதானே. കേൾക്കാതെ ഇരുന്നാലും കുറ്റം. അവസാനം ഫുഡ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു கேட்காம ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി அதான் കേൾക്കുന്നത്. இன்னைக்கு தான் வாயிலிருந்து சத்தியம் வருது, பேருக்கு தான் கேட்குறா. ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ശരി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി കാണും. அதுதான் கேட்டா பண்ண மாட்டேங்கிறியே, കേട്ടിട്ട് பண்ணா சரி. അങ്ങനെയല്ല, ആ കൊതി ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്റെ മൈൻഡ് ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയം നീ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുതരും. പക്ഷെ ആ സമയം ചില സമയങ്ങൾ എന്റെ മൈൻഡ് ഇരിക്കൂല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങൾ നീ ഹാർഡായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യും? എന്റെ മൈൻഡ് ഓൾറെഡി சிம்பிள் மைண்ட்ல ஒரு டிஷ் இருக்கும், அந்த டிஷ் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் எப்பயுமே, அந்த டிஷ் தான் நான் பண்ணுவா. இதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அனுபவிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோட பார்ட் 3 வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ഫൺ ഫാക്ട്സോടെ பார்ப்போம். യെസ്, ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ നീട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബോറടിക്കും കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. பாய்.